Mga Bert, nandito tayo sa Tamiya Underground Friday Casuals. Maraming tao ngayon. Ilang tao ngayon, sir? It's over 9,000! It's over 9,000 ng tao ngayon. Sobrang dami. 50, going 50. Going 50. Narinig niyo yun, mga Bart? Maganda pa premyo dito, mga kaibigan. Yan niya, ito yung mga players. May special guest pa. Andito si Senator Bam Aquino. Shout out mga Tapo Bart. Hey, let's go. Hey! Stadium 4. Stadium CD Jets. CD Jets. Magsisimula na ang laban. This is it. Pansit. This is it, pansit. Pansit. Tropa tayo. Kaya sila kay Matisay. Level. 150 level. Recording. Okay, 50 lang. Players ready? 3, 2, 1, go. Good. I love it. Players ready? 3, 2, 1, go. Good. No, no. Move on. Okay, recording. Players ready? In 3, 2, 1, go. Good. Initial. Uy, wag doon. Double check ko lang pero may call na ako. Players ready? 3, 2, 1, go. Check ko lang ako nag-aerial or whatever happens, ha? Sobrang bilis eh. Whatever happens na. 3, 2, 1, go! Extreme yan, extreme. Over 2-0. Gago naman ako. Ready? 3, 2, 1, go! Extreme. Over. All two. Later ready? 3, 2, 1, go! I love it. 4-2. Tama ko. Ha? Tama ko. Gogo, di nga natuloy. Next time, ha? Bemo. Sabado. Welcome to OnlyFans. Sa X-ray dumaan, naka-eyeglass. Eto, naka-pogi, naka-pink. Mas pogi yung judge. Oo. And the leaders ready. 3, 2, 1, go. Shot! Papay gumewang. Okay, sir. Why yan? Alright, leaders ready. 3, 2, 1, go. Shot! Tumala. Hindi ako. Ano yan, nakatitibot Dave. Isang bagsakan lang. Tumal. Phantom burst. Hoy, pinusuhan. Pinasuan. Kala ko si... Ganon pala, dapat pinulot na lang. Diba? Pumapusok lang tayo. Lapit mo muna. Drone shot. Lapit. Smile lang yan, tas iyak pag uwi. As usual, iyak na naman. Okay, sir. Leaders ready. 3, 2, 1, go. Shot! Tayo doon. Eh, hindi na ako mag-edit si Bart eh. Kailangan niya na. Tapos ng loha. Tapos ng loha kahit makapag-edit. Tumala ang loha. Kasi napagsak. Napagsak yung cellphone. Nabata ang screen. Score is 2-1. Saan yung hindi ko? Leaders ready. Magwawala ako pag 1, go. gumana. Shot! Hindi pa lang yung Barupan.
Baruban is E. Ay, gumana nga! Score is 4-1. Nakangiti kasi si Chonic eh. Dapat seryoso kapag nag-video. Eh no, nakangiti eh. Oh. Nakangiti kasi. Shout out! Ready ka na? Okay. Ano na yung question? Check mo muna, baka sasabog. Hindi, baka ikaw ang sumabog. Try mo. Recording tayo. Leaders ready. In 3, 2, 1, go. Good. Bam! Aray mo! Ah! I-upload kaya. Sige. I-upload. Cut. Leaders ready. In 3, 2, 1, go. Good. Oh, tapos na. Gusto ko agad kong pangit mo. Ay! Hindi elevate eh. Tuloy na. Tingnan. Ano kaya? Sabi ko sa'yo eh. AB pala una nun. Ano? I-upload? I-upload. Okay, recording. Leaders ready. 3, 2, 1, go. Okay, recording. Leaders ready. 3, 2, 1, go. Nag-shoot agad. Girls, boss. All one. Pataas lang din. Kuya, may ingay yung mga audience. Pape din pa. Ano. Ano yan, boss? Oy! Kuya, ang ingay ng mga meron, no? Okay, recording. Leaders ready. In 3, 2, 1, go. Kaya playable yun, no? Hindi matalo. Score 2-1. 2-1. Alright, recording. Leaders ready. In 3, 2, 1, go. Good. 3, 2. In 3, 2, 1, go. Good. Ay, mag-iikot! Ako po! Sino panalo dyan? Gagawin, ang lakas yan sa amin ninyo, yun. Ano yan, sino? Sino panalo dyan? Tropa time. Opa time. Aray mo. Salamat. Narilan ko. Sa tropa time natin. Yes, ready? 3, 2, 1, go. Sayang. May matatawag pa na ano, naman. Unahan ko na ha. Unahan ko na. Okay lahat. Ladies ready? Recording? 3, 2, 1, go. Checking for early, ah. Ah! Bakit ako nagpa-check? Yan kasi, masyado ka mabait. Masyadong ani. Upload mo yun ha. Ah, upload. Recording? 3, 2, 1, go.
What a crazy Beyblade it is. Lanero pa yan. Laner? Laner ba? Spin Star. Wala. Rebel yan, di ba? Wala. Spin. 1, 2. Talaga nice. Players ready. Recording. 3, 2, 1, go shoot. Extreme. Ready ka na? First bay. Kulit ng parts ba doon? First bay. Ano, takot na? Yan na yun? Ano, takot na? Trans. Tignan mo boy. Bartzol. Recording. 3, 2, 1, go shoot. Oh, hiwaga doon. Oo naman, Papi Boy, para sa ito. Bigyan mo ako ng lakas, Papi Boy. Spin. Ah! 1-0. Grabe. Kasi Bart, gumagante. Papi Boy, give me your strength. Ding. 3, 2, 1, go shoot. Shit! Ay! 1-3. Kailangan ko ng lakas nyo! Kailangan ko ng lakas nyo! Kailangan ko ng lakas nyo! Kailangan ko ng lakas nyo, mga kaibigan! Ako nag-iisa. Kailangan ko ng lakas nyo! Ladies ready? Recording. 3, 2, 1, go shoot. Yun! Kitang-kitay! Ito mo na kagad. Kitang-kitay! Grabe naman tong judge na to. Ha? Huwag na i-check! Panalo na! Ayan. Ang layo! Ang layo, pare! Sapol, sapol. Matira mayabang. Matira Matira mayabang! mayabang. Ladies ready? Recording. 3, 2, 1, go shoot. Oh, good na yan. Dapat pa kayo mapunta. Ano? Tanggap mo na? Ulit pa? Let's go. Matira mayabang! Nice game. Ay! Kulang pa! Kulang pa! 3, 2, 1, go shoot. Checking! Ako na! Anong gago? Good! Uy! Pick up! Pasa mo. Hero. Pero, Spin finish. 1-0. crush. Okay, set. Hindi malapon. Alright, leaders ready. Pero first. 3, 2, 1, go shoot. Good. Punat ng ratchet. Tumayo. Kakagaling ko ay isang team pang journey ko sa ba. Sa drop yun. Okay, leaders ready. 3, 2, 1, go shoot. Good. 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 Oh, pabingan na lang. Okay. 2-1. And leaders ready. 3, 2, 1, go shoot. Good ako. Clean finish. All two. Okay, set. Leaders ready. 3, 2, 1, go shoot. Good. Nakikita na ni Kuya Ampeng ang drum strike. Lumiliwanag na ang drum strike. Uy!
Leaders ready. 3, 2, 1, go shoot. Good. Uy! Ganda! Shankar bait. Leaders ready. Parcel dito sa linggo yun, gago. 3, 2, 1, go shoot. Okay lang, boss. Yung wiro yung MVP 6, pa naman. 4. Leaders ready. 3, 2, 1, go shoot. Magsad! Ayun. Balikan ako yampeng ha. Pero sure na yan, strike yan. Sure na yan. Sumuporte. Ay, naku po. Gano'n mala. Ay, pumitik. Ay, ay. Wala. Wiro. Leaders ready. 3, 2, 1, go shoot. Good. Good. Good ako. Sino? Ay, napagod. Ayun na, sumabit! Mommy Cherie!